स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 14 फरवरी की 25 खबरें। आज़मीन हज के खैर मख्तम के लिए सऊदी इक़दाम, हयाकिम अल्लाह वेलकम आइडेंटिटी मुतारिफ। नई शनाख्त हज में दाखिले से लेकर रवानगी तक मीडिया पैगामात को एक जैसे अंदाज में करेगी पेश। गजा के मलबे में तकरीबन 8,000 नाशे अब भी दबी होने का शुबा। 2 साल की जारियाना इसराइली कार्रवाइयों का नतीजा। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इंतहाई शदीद मौसमी हालात में भी नाशों की तलाश का सिलसिला जारी। ईरान में इनकलाब की सालगिरह पर इसराइलियों के मुक़द्दस समझे जाने वाले बाल का पुतला नजर आतिश, जिस पर सितारा दाऊद भी था नक्श। मुजाहिरीन ने मर्ग बर इसराइल के लगाए जोरदार नारे। ईरान में इस्लामी हुकूमत के खात्मे से बेहतर कोई चीज़ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का सख्त बयान। मुज़ाकिरात नाकाम होने की सूरत में फौजी ऑप्शन का दिया इशारा। यूक्रेनी सदर की ईरान के जलावतन शाह रज़ा पहलवी से मुलाकात। ईरानी अवाम की हिमायत का ऐलान। रूस ईरान ताउन की मजम्मत। ईरानी सूरत हाल पर पाबंदियाँ सख्त करने पर जोर। चौथे साल भी मुसलसल लंदन में रमज़ान लाइट्स रोशन। मेयर सादिक खान ने किया इफ्तिताह। लंदन के वेस्ट एंड में रमज़ान मुबारक के रोशनियों से जगमगाता मंजर। बांग्लादेश में नई हुकूमत का पीर को क़याम मुमकिन। BNP के तारिक रहमान हो सकते हैं नए वज़ीर आज़म। अबूरी हुक्मरान मोहम्मद यूनुस की तारिक रहमान को मुबारकबाद। कैलिफोर्निया में कर्नाटक का स्टूडेंट साकेत हुआ लापता। 5 दिन से तलाश जारी। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी एम्बेसी का इजहार तशवीश। अफराद ख़ानदान और मुकामी हुकाम से राब्ता बरकरार। हिंदुस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में आई बेहतरी। हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट। भारतीय पासपोर्ट को 75वां मुकाम। 56 ममालिक में वीज़ा फ्री या ऑन अराइवल सहूलत। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अर्ज़ दाखिल। हिंदुस्तानी लीडरान की जांच का मुतालबा। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। PM नरेंद्र मोदी के तैयारे ने की आसाम के हाईवे पर लैंडिंग। तारीख़ी वाक़या। मोदी भी तैयारे में मौजूद थे। 1 रोज़ा दौरे आसाम का किया आगाज़। जारिया साल होने वाले हैं इलेक्शन। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे पर राहुल गांधी की किसानों से मुलाकात। 17 किसान तंजीम नुमाइंदों से तबादला ख्याल। भाजपा ने कहा मुलाकात फर्जी और ड्रामा। क़यामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। किया तंज, कम अज कम उर्दू लफ्ज़ तो बोलना पड़ा। क़यामत लफ्ज़ का हिंदी मुतबादिल बताने का दिया चैलेंज। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुझे ना पूछा गया, ना मुझसे दस्तखत लिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दावा। साथ ही कहा अपोजिशन खाद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की इस्तेहाक तहरीक बेबुनियाद। शंकराचार्य के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स ज़बानी तशद्दुद के मुतरादिफ। तायद करने वाले अफराद भी खाती। अखिलेश यादव का तबसरा। सोशल मीडिया पर किया सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल पोस्ट। मुंबई के वेस्ट मुलुंद इलाके में ज़ेर तामीर मुंबई मेट्रो का पुल गिर पड़ा। कई अफराद जख्मी। मुंबई फायर ब्रिगेड्स का अमला रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ट्रैफिक भी शदीद मुतासर। तेलंगाना म्यूनसिपल इलेक्शन में कांग्रेस की जबरदस्त फतह। जीते 1537 वोट्स। BRS की 781 सीटों पर कामयाबी। करीमनगर व निजामाबाद में BJP की पोजीशन मजबूत। MIM की तेलंगाना म्यूनसिपल इलेक्शन में 70 सीटों पर तारीखी जीत। निजामाबाद में 14 वॉर्ड्स जीत कर किंग मेकर की पोजीशन। मेयर व डिप्टी मेयर इलेक्शन में मजलिस की हिमायत फैसला कुन हो सकती है साबित। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात में मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की कामयाबी। 1638 ख़वातीन और 1356 मर्द हुए कामयाब। SC व ST उम्मीदवारों को हासिल हुई कातिर ख्वाह तादाद में कामयाबियाँ। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर की कुर्सी पर सस्पेंस खत्म। BJP का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। कांग्रेस और MIM पार्टी बनाएंगे मेयर व डिप्टी मेयर।
کریم نگر میونسپل کارپوریشن پر پہلی بار بھارتی جنتا پارٹی کا قبضہ، تلنگانہ کے کسی شہر میں پہلی بار بھاجپا کا میئر منتخب، جشن کا سما، مودی مودی نعروں سے گونج اٹھا شہر۔ کنگ میکر نہیں بلکہ کنگ بننے کا امکان، جی ایچ ایم سی توسیع کے بعد AIMIM کی پوزیشن ہوگی مزید مضبوط، راجندر نگر سمیت مضبوط حلقوں میں ہوگا فائدہ، مجلس کی سیٹیں 50 سے کر سکتی ہے تجاوز۔ مجھے وزارت میں شامل کیا جائے ورنہ چیف منسٹر کا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، کانگریس MLA کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی کا سنسنی خیز ریمارک۔ کلن صنعتی نمائش کا 15 فروری اتوار کو اختتام، 45 روزہ نمائش کا کامیاب انعقاد، لگے تھے 1100 اسٹالز، لاکھوں سیاحوں نے کیا نمائش کا مشاہدہ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں ہوا اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشان کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,44,600 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,57,700 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,66,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے، لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔